ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଲୋକ ମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯିବା ମାନେ କରିବାର କମ୍ୟୁନିକେସନ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ରହିଲା ଯୋଉ ଜାଗା ଇଏ ସାବଣ୍ଡା ସାବଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ଏତେ ମାନେ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ସେ ପୌରାଣିକ ଜିନିଷ ଯେ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ଲୋକ ମାନେ ଯୋଉ ପଥରରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଡିକି ହୋଲ ଅଛି ସେ ହୋଲ ଭିତରେ ମାନେ ବଡ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ପଶିବାର ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଭୀମ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଭୀମ ଯୋଉ ପାଦ ରହିଛି ଭୀମ ପାଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିର ଯୋଉଟା କି କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଭିତରେ ରହିଥିବାର ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା ସାପଣ୍ଡା। ଆଜି ଆମେ ସେ ଜାଗା ଯାଇକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଦେଖେଇବା ଆଉ ସେଇ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ଆଉ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକେସନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ସାପଣ୍ଡା ଯାଇକି ବୁଲିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାର ରହସ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ 10 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମୁଁ ଯୋଗ ଯାହା ଆସିଥିଲି ଆଜି କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଗିବ। কেন ভিতরে আছে কেন না ওইটা বলে এটা হ্যাঁ সেই হোল এটা ছুটি হয়ে গেল না এই জায়গা ଥିଲା এটা বাস এই জায়গাରେ ଆକା ଲୋକମାନେ ଶିଖିଲୁ ଥିଲେ ଏବେ ବି ଶିଖିଲୁ ଚନ୍ ପଡିଲା ଏ ଶିଖିଲୁ ଚନ୍ତଲ ଆଡେ ମାନେ ରହୁଛି ଏଟା ମୋଟା ଲୋକ ବଡ ବଡ ମୋଟା ଲୋକ ଭିତରେ ପଶି ଯାସ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ମାନେ ଲୋକ ମାନେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା ଥିଲା ସେଇ ଲୀଳାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ବଡ ବଡ ମାନେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଶୁଥିଲେ
ଥିଲା ଭୀମ କହେ ଆଡେ କରି କିନ୍ନେ କରି ସେଟା କିନ୍ନେ ଥିଲା ନେଇ ନାଚି ନା ତାର ମା ଥିଲା ଭୀମ ପା ବୋଲି ଥିଲା ନା ଭୀମ ପା ଥିଲା କିନ୍ନେ ऐसा घसी घसी चलेगी क्या जो इने इने सिगल सन माने बेले आगे सब प्लान थिला पूरा एटा सब समान थिला आर ई जगह ना सब लोग माने एंती छिल एड़े बड़ बड़ मोटा लोग भी छिली तले एटा थिला ए टिके एटा हिसी एबे भी छिगलु थिबे सोमवार दिन बेसी लोग थिसन आर ई शिवरात्रि तो भीड़ बेले प्रबल भीड़ ना बेसी भीड़ थिसन शिवरात्रि रे खूब भीड़ थिसन ए जगह ना पूरा माने लोग एंता भीड़ रहसन मंदिर भी बढ़िया बने चान बहुत माने सुंदर कर बने देला मंदिर और प्रत्येक जगह रे ना पूजा माने करूचन ना एथरे बहुत चैन चैन गला सब बाप रे बैरिकेड सब बना दी सब बैरिकेड ही गला ना बहुत दिन तले आसला परे एबे वर्तमान चेंज कर बहुत माने सुंदर भाव मंदिर मध्य बना जाइए और लोग शिवरात्रि बहुत भीड़ इसी जगह रे बहुत सुंदर जगह बहुत सुंदर मंदिर टा बनी जाइए बहुत दिन पर मु आसी जगह को बहुत सुंदर पूरा एत अति सुंदर पूरा बैरिकेड बनाई रास्ता जाक सब बहुत सुंदर भाव बनाई मु 10 वर्ष तले आसती ये जगह को यही जगह मु 10 वर्ष तले माने केते डेवलप हो जाइए माने 10 वर्ष ता माने टिके भी माने जगह को आर आसीनी तो वर्तमान सुंदर भाव ये जगार दृश्य बना जाइए बहुत आनंदित लगे लोक ये जगह प्रबल भिड़ हुए एमती भिड़ आउ माने अनेक खूब अलग अलग ही गला ना ए सब पथर पूरा एटा थिला ई लगे केन अच्छे पहले होल भलिया थिला पूरा लोग माने छिगलु थिले भितरे आवार जीवाटा की आवार जीवाटा हैं असली हम्म